अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप खैर आफियत से होंगे और लोगों की आसानियां बांटिए, नेकी का काम कीजिए, जिंदगी को आसान बनाइए, मुश्किलात कम कीजिए, लेग पुलिंग करने के बजाय एक दूसरे का साथ देना सीखिए। दैट्स ग्रेट। जनाब, आज की वीडियो किस बारे में है? आज की वीडियो जनाब हम बात करेंगे कि वो क्या अनासर हैं जिनकी वजह से हमारे वीजे रिजेक्ट हो जाते हैं। इसके लिए आप लोग कॉपी पेंसिल जरूर रखिए और फिर वही पुरानी वाली बात कहूंगी कि अगर बेगम का दुपट्टा है तो साचल में गिरा लगा लीजिए। आज की बात को फिर वहीं पे बहुत ख्याल से रखिए, और अगर नहीं है दुपट्टा तो भी कोई बात नहीं है, लिख लीजिए, ध्यान में रखिएगा। सबसे पहली बात यह आ जाती है कि वीजे की फॉर्म जो होती है वो बहुत सारे हमारे देखने वाले व्यूवर्स जो हैं वो अच्छे क्वालिफाइड होते हैं और वो ग्रेजुएट होते हैं, मास्टर्स होते हैं, एमफिल होते हैं, लेकिन हमेशा आपने अपने वीजे की फॉर्म जो फिल करवाना है, क्योंकि सारी जो चीज होती है दो बातों पर आपकी फॉल करती है। एक पहली चीज ये कि आपका फॉर्म किस तरह फिल किया गया है, और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो होती है वो होती है कि आपके डॉक्यूमेंट्स किस हद तक जो है वो ओरिजिनल है। ठीक हो गया। अब आपने अपने डॉक्यूमेंट्स किसी बहुत ही एक्सपर्ट को दिए हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट आपके जो है वो ओरिजिनल नहीं है, ये बात आप जानते हैं। अब वो जिसने फाइल भरी है वो तो नहीं जानता ये बात, तो इस वजह से आपका केस रिजेक्ट हो सकता है। लिहाजा आप अपना जो भी कंसल्टेंट हायर करें, सबसे पहले तो ये देखें कि वो एक्सपर्ट बंदा हो और उसकी एक्सपर्टीज उसकी इस फील्ड में मौजूद हो। हमारे यहाँ अमूमन मैं एक फिर दोबारा से अपनी प्रीवियस बातों को बार बार लूप में लेती हूँ और लेती रहूंगी। रीजन ये कि अवेयरनेस तो हर वक्त पाकिस्तानियों को तो स्पेशली अवेयरनेस की बहुत जरूरत है। अगर कोई आपको मछली खिला रहा है ले जाके, फजे की पाए खिलाता है, नहारी खिलाता है और आखिर में काला वाला कहवा भी पिलाता है, जिसको हमारी जुबान में ग्रीन टी कहते हैं, तो साउंड गुड उससे बेहतर है कि आप किसी बदतमीज शख्स से बात कर लीजिए जो मेरी तरह दो टोक बात करता है और मुलाकात भी नहीं करता, सिर्फ फोन पे सुन के बता देता है कि जी ये आपने कागजात जॉट डाउन करते हैं। तो ये अवेयरनेस देने का मतलब ये है कि फॉर्म फिलिंग जो है वो सबसे मुश्किल काम है। एक तो इस कानून को अपने हाथ पे ना लिया कीजिए, क्योंकि ये स्पेशली हमारे कराची के क्लाइंट तो बहुत करते हैं, और मैं इंतहाई दर्जे आजिज हूँ अपने कराची के लोगों से इस बात पे, क्योंकि कराची का हर शख्स अपने आप को ये समझता है कि आप क्या चीज है, आपकी क्या औकात होगी। मैं तो खुद अपना फॉर्म भर लेता हूँ, उसके बाद जो है वो ये बड़ा सा स्पेन का रिजेक्शन, कनाडा का रिजेक्शन, यूएस का रिजेक्शन लगा के फिर वो गर्दन नीची करके हमारे पास आते हैं, जी मैडम आप तो सही कह रही थी। तो देखिए जी, मेरा तो कुछ नहीं गया, मेरा क्या गया? मैं समझा सकती हूँ, हाथ पकड़ के रोक तो नहीं सकती ना, ठीक है। माँ नहीं रोक सकती तो हमारा क्या हिस्सा बनता है, हम आपको समझा सकते हैं। बहुत स्ट्रिक्टली फॉर्म फिलिंग और डॉक्यूमेंटेशन दो बेस्ड करते हैं काम आपके जिंदगी को बनाने में और आपकी जिंदगी को बिगाड़ने में। ये बात हो रही है ओनली टूरिस्ट वीजा की, विजिट वीजा की। किसकी बात हो रही है? टूरिस्ट वीजा की और विजिट वीजा की। तो लिहाजा कोशिश कीजिए कि खुद जो है हाथ ना डालिए फॉर्म फिल करने में, ठीक है। और अगर कोई अमेरिका, लंदन, फ्रांस से आया है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो आपका फॉर्म फिल ही कर देगा। बाहर वाले को तो पता ही नहीं पड़ता होता। दूसरी बात ये, आप बाहर वालों से की वीडियो चली, आप उसके पीछे दौड़ गए, है वो तो कनाडा में बैठा हुआ है। आपने उसको चेक किया वो कनाडा में क्या काम करता है? नोबडी नोज। उसने तो अपना एक ऑफिस बनाया हुआ है और हर आदमी कह देता है जी मैं वहाँ आईटी का काम करता हूँ। किसी ने देखा है कि वो सड़क से बर्फ उठाने का काम कर रहा है? किसी ने देखा है वो डे केयर में किसी का बच्चा संभाल रहा है? आपने जाके चेक किया है? नहीं किया ना। अब उसने तो अपनी तालीम के तहत जो है अपने पैसे कमा लिए, 200-400 यूरो। आपने कहा नहीं मैंने तो पाकिस्तानी से काम ही नहीं करवाया, पाकिस्तानी तो साले होते ही झूठे हैं, मैंने तो काम ही नहीं कराया पाकिस्तानियों से, मैं तो भाई बाहर कैनेडियन से फिल करवाया, वो कनाडा में उसका आईटी का दफ्तर है, ठीक है। कितनी घड़ी उसने आप
اس نے آپ کو ایک خاص ٹائم دیا، آپ نے اس کے خاص ٹائم پہ اس کی ویڈیو کال پہ دیکھ لیا، آپ نے کہا اوکے اوکے ڈن ہو گیا، اس نے فل کیا، آپ نے اس کو پیسے ٹرانسفر کیے، آپ کا کیس ختم، فنش، فائنل، ریجیکشن لگ گیا، کیا بگاڑ لیں گے آپ؟ یہ باتیں آپ کو کوئی نہیں سمجھائے گا. میری باتیں لوگوں کو بہت بری لگتی ہیں، اس لیے کہ میں ذرا زیادہ ہی سچ بولنے کی کوشش کرتی ہوں، لیکن ان باتوں کا قطعی ایسا مقصد نہیں ہے کہ آپ سارے کیسز مجھے دے دیجئے، ساری فارم مجھے ہی لا کے دے دیجئے. دیکھیے سب کا رازق اللہ ہے، ہر کے گھر میں رزق اس کے نصیب کے مطابق جاتا ہے، جس کا جتنا رزق ہے وہ اتنا ہی جائے گا. اگر آپ لوگ سارے لوگ اس بات پہ یقین کر لیں اور سنت پہ عمل کریں اور اللہ کی رضا میں ہی اپنی رضا جانیں تو ہمارے اندر سے شیطانیت، ہمارے اندر سے چوری، ہمارے اندر سے جھوٹ، ہمارے اندر سے غیبت، بغض، کینہ ختم ہو جائے گا. از دیٹ کلیئر؟ یہ دو مین چیزیں ہیں. ایک تو آپ جب کنسلٹنٹ کو ڈاکیومنٹس پہنچا رہے ہوں تو اس سے جھوٹ نہ بولیے، اس کو بالکل سچ بتائیے کہ ہاں یہ ایسے 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 میرے ڈاکیومنٹ ہے، اس میں یہ ہے، اب میں کیا کروں. دوسری چیز یہ فارم فل کرنے والا کو ایکسپرٹ تلاش کیجئے تو اس سے بات کیجئے، ادروائز اپنی زندگی سے نہ کھیلیے. جس طرح آپ لوگ پیسوں کے چلے جانے پر پریشان ہوتے ہیں نا، ایسا نہیں ہے میرے پیسے نہیں گئے، میرے بھی جب میں نے شروع 7-8 سال پہلے کھولا تھا تو میں نے بھی لوگوں پر بے اندازہ ٹرسٹ کیا، میرے بھی 50-60 لاکھ روپے گئے ہیں. کوئی آسان بات ہے، کوئی دنیا سے انوکھی بات نہیں ہے، میں کوئی دنیا سے باہر کی چیز نہیں ہوں، میں بھی اسی دنیا کی رہنے والی ہوں. ٹھیک ہے، میں کوئی چکنی چپڑی باتیں نہیں کروں گی ویڈیو میں، اور نہ میری عادت ہے کرنے کی. میں بالکل اسٹریٹ ٹاک کرتی ہوں، جس طرح اسٹریٹ فائر مارتے ہیں بالکل اسی طرح میں اسٹریٹ بات کرتی ہوں. برا لگتا ہے، ہاتھ جوڑ کے آپ سب سے معذرت چاہتی ہوں. آپ لوگوں کی دل آزاری ہے تو میں معذرت چاہتی ہوں، لیکن نہ میں کسی پہ ٹونٹ کرتی ہوں، نہ میں کسی کو نشانہ بناتی ہوں، نہ میں کسی کے لیے برائی کرتی ہوں، نہ میں کسی کے لیے غیبت کرتی ہوں. ایک جنرل انفارمیشن دینا میری ڈیوٹی ہے، دس از مائی ڈیوٹی. کیونکہ ہم سائبر سیکیورٹی والوں کے ساتھ بھی ہیں، ہم سائبر کرائم والوں کے ساتھ بھی ہیں، ہم FIA والوں کے ساتھ بھی ہیں، کیونکہ ہم ہیومن رائٹ والوں کے ساتھ بھی ہیں. تو ان تمام لوگوں کے ساتھ کام کرنے کے بعد ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم آپ کو جگائیں، اویئرنیس دیں. ہم آپ سے مخلص ہیں اور آپ کو کام کرنا سکھانا چاہتے ہیں. امید کرتی ہوں یہ بات پسند آئی ہوگی. جزاک اللہ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. میری کسی الفاظ، کسی بات سے کسی کی کوئی دل آزاری ہو تو اس کے لیے بے حد معذرت خواہ ہوں. جزاک اللہ خیر.